Aslema. Tout d'abord, je tiens à vous dire que c'est un grand honneur et plaisir de vous rencontrer. Et je vous remercie d'avoir accepté cette Avec interview. plaisir. Si لطفي عاشور كنت عرفنا بروحك. مش عارف بروحي. أنا مخرج مسرح وسينما. عملت برشا مسرح كنت عايش في فرنسا. ما زلت عايش في فرنسا partiellement. Je faisais vraiment surtout du théâtre et puis depuis quelques années j'ai fait quelques films. Vous avez poursuivi des études en économie, pourtant on te trouve un réalisateur cinématographique. Quand tu as fait ce changement? Alors, en fait, c'est pour des raisons très très personnelles. Je faisais des études qui me plaisaient bien d'ailleurs. Il y a eu un drame, une histoire familiale qui a fait que ça ne m'intéressait plus tellement. Et comme j'ai toujours fait du théâtre en fait, ça a été un peu le déclic. يعني وقتها فهمت روحي قلت يا باهي ايش بنعمل انت؟ نحب نعمل حاجه اللي حنا نحبها. دوكو مشيت قريت مسرح وقريت سينما. Un auteur, metteur en scène, producteur de théâtre et réalisateur cinématographique. Parmi tous ces domaines, lequel tu préfères le plus ou يعرف أكثر بيك? Bon, la partie artistique, évidemment, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vraiment réaliser, mettre en scène du théâtre, mais en ce moment, c'est vraiment réaliser des films. Réaliser des films, ça veut dire imaginer des images, une histoire, travailler avec des acteurs, travailler avec une scénariste en l'occurrence, travailler, réunir un groupe d'artistes et de techniciens, et puis تجيبهم للمشروع نتاعك، تجيبهم للنظرة نتاعك، تجيبهم للاستيتيك اللي انت تحب اللي هي نتاع المشروع إلى آخره. Donc il y a quelque chose de très excitant dans ce processus-là de créatif. وحدك خاطر c'est un va-et-vient بينك وبين روحك d'abord خاطر انت اللي تصور والى آخره. Et l'excitation vient aussi du fait que tu partages ça. معناها يلزمك العباد تجيبهم ليك تدخلهم في الموند نتاعك. Et ce qui est beau c'est que تخلق عالم اللي هو عالم خيالي مي اللي تولي تعيش فيه اكثر من وتولي فيه معناها une vérité اقوى حتى من الدنيا en fait. Tu as l'impression que الناس اللي تعمل السينما ولا السينما بالنسبه لهم يمكن اهم من الدنيا ولا en tout cas il a peut-être plus d'impact حتى على حياتهم parce que c'est un domaine de la liberté. Tu peux agir librement, tu peux ne pas respecter les codes sociaux, tu ne respectes pas les valeurs morales, tu peux les remettre en question. Donc oui, c'est surtout le travail de réalisation. Je les aime bien. تلقى روحك منتج زاده خاطر ساعات parce que tu aimes bien mais aussi parce que تلقى روحك مجبور شويه ساعات. en tout cas في تونس c'est un peu compliqué باش جربت. انا خدمت مع منتجين اخرين في المسرح وفي السينما في تونس et à chaque fois c'est catastrophique معناها المنتجين والمديرين القاعات نتاع المسرح الى اخره. donc c'est مشيت للانتاج ان بو بور خاطر هو اللي يسمع انتاج يسخاي الفلوس. مش حكايه فلوس. الانتاج سا فو دير بل فلوس. سا فو دير تخلق ان بروسيسوس اي ان كادر باش تخلق ان كادر باش تنجم اللي هو الاكثر مطابق للمشروع بتاعك.
يعني انت مش كيما تعمل ان دوكيومونتير ولا ان كور ميتراج ولا حتى لي لون ميتراج. كل فيلم يلزمك تلقى له لو كادر دو برودكسيون نتاعو اللي هو يكون لو بلو فافورابل à la création اللي هذا مش ديما متوفر عند المنتجين. Vu cette polyvalence, يقول لي انت tu fais du cinéma au théâtre. واللي les mises en scène نتاعك sont assez théâtrales. Tu confirmes l'idée هذه؟ Si je fais du cinéma au théâtre, oui, j'ai fait beaucoup de cinéma au théâtre. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de théâtre où j'utilise, je fais même des films, des petits films qui servent à la mise en scène في المسرح. Mais زادا مثلا أنا في المسرح العوام الأخرى الكل depuis un petit moment. Je travaille beaucoup avec la musique live, donc في المسرح ديما فما dans les derniers spectacles, il y avait toujours des musiciens, au moins un ou plusieurs en live, des chanteurs. خاطر الموسيقى زادا et la chanson sont partie intégrante de mon travail et j'aime beaucoup travailler sur ces mélanges-là en fait. بين المسرح والممثلين والموسيقى واللايف والافلام الى اخره. Festival de Cannes 2016 كان تحكي لنا على الاكسبيريونس اللي عشتها غادي. Alors, Festival de Cannes 2016, bah, c'était bien. C'était bien évidemment. Khater, ça s'est bien passé d'abord. Et au Khater Z, c'est très valorisant pour notre travail. معناها فيستيفال دو كان في الكور متراج حاجه يمكن الناس ما تعرفش سي كو كان رسوا عام مثلا 2016 جاهم 5000 و8 افلام 5000 هاي من 5000 ياخذوا 10 افلام دونك تعطيك شويه ثقه في روحك الحكايه فهمت تقول بون خدمتي peut-être pas si mal que ça ولو هو فما ساعات شفت انا افلام في كان ولا في مهرجانات كبيره اخرين تقول شي يعملوني زاد هالفيلم سي بوسيبل. Mais en tout cas, pour moi, c'était une expérience assez amusante et assez intéressante. Parce que c'est une expérience qui تعرفك بناس et puis ça te المهم هو خاطر في الحكايات هذه نتاع المهرجانات الكبار والكل مش كان حكايه ليغو بيان سور ça fait un peu de ça fait plaisir à l'ego c'est toujours المهم c'est surtout خاطر ça fait connaître خدمتك et donc تتقدم شويه معناها في المشروع اللي بعده تنجم تلقى دي بارتنير بلوز انتريسون كو المشروع اللي قبله خاطر فما ناس عرفت اكثر خدمتك الى اخره. Vous avez présenté la laine sur le dos, Feka. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré dans le choix du sujet et du cadre de la court-métrage? La laine sur le dos. Ouais. La laine sur le dos, ce qui m'a... Le point de départ, en fait, c'était... Bon, الحكاية هي ما خاطرها quand même ياسر معناها comment dire الحكاية elle est assez choquante quoi معناها الزوج بوليسيه كيفاش تعاملوا مع راجل شاب وراجل كبير وديموني en fait ومحصور وحبيت وهو à la limite مش فيلم c'est pas un film على البوليسيه spécialement c'est un film على ثقافه موجوده عندنا برشا في تونس واحنا كل يوم معناها كل يوم فماش تونسي ما فماش نهار ما عندوش مشكله معناها مع الثقافه هذه اللي هي تنجم تبدا من موظف بسيط مشيت باش تاخذ ورقه اللي هي بسيطه زاد وينجم تقضاها في درج ولا في درجين شوف هو كم عنده عليك شويه السلطه اللي هو شاد الورقه في عنده هو اللي نجم يعطيك الورقه ولا ما يعطيها لك شو اللي نجم يعطلك ولا ما يعطلك شو اللي نجم يستعملك السلطه هذيك فهمت دونك وكيما البوليس ساعات يبدا عنده زاده سلطه موجود عنده سلطه ينجم زاده كيفاش يستعملها ولا ما يستعملهاش يستعملها باش يعاونك
ولا باش تعملها باش يتعبك. فما طرف مقصوص. يا تنصلح بثنين. لا يا بابا كيفاه؟ ما نجموش نخليوك تمشي بها هك. ايقاف فوري للسياره معروف، لازمك تصلح هون. يعيش وليدي ما تفوتوش على يسوع. لا غالب يا بابا، ما تنجمش تسوق بلاش ضوء. عندك معون؟ معون. عندك لمبات؟ هاي برا ما فيهاش فولون الكهرباء ذي. هذه تسمى مخالفه ثانيه يا بابا. لازمك تشوف شكون يصلحها على بلاصتها. ذكي كميون ذكي. ما نعرف حد في الخلية. دونك الفيلم هما خاطر يشدوا يوقفوا الراجل ويعملوا سيناريو كامل، معناها ما يجيوش من الاخر كما يقولوا، يدوروا باش يوصلوه لوين يحبوا. اي موا سكي مانتيريسي سيتي فريمون هاك ليتا ديسبري نتاع تخديم المخ اللي هو حاجه عندنا بالكدا موجوده عندنا، في عوض نكونوا بلو سامبل بلو ديريكت et tu vois. Donc c'était un peu ça le sujet, c'était تخديم المخ التونسي. انت المرأة اللي أنا المرأة اللي تحكي الحكاية المخبية في راسك، الحكاية الخايبة المنسقة. فما جريمة اختراق للقانون تو سامبلومون. كما جيتش نعيش معاهم الاكسيدون تاع بابا راني ما نشوفوش بالكل. الاكسيدون لاتاك ما في بالكش. سي اسماعيل في بالي بيكم ما تعرفوش شكون. نعرفوا اللي عمره ما يفوتش 16 سنة. Demain, Delob évoque l'idée du policier corrompu. Y a-t-il vraiment une relation entre ce long métrage et la laine sur le dos? قلت لك في غدوة حي دونك دومان دي لوب فما باقي لا فيغور نتاع البوليس اما ماهوش كورومبو. سي بلوس سور لا كيستيون دو لا فيولونس ان فيت، خاطر الفيلم في ظرف معين اللي هو لا فيولونس صارت ليلة 14 نهار 14 في الليل معناها بعد ما مشى بن علي تو سا. الفيلم ماهوش على ثورة هو، مي فما فلاش باك ان مومون على النهار هذاك على خاطر النهار هذاك سي لو ديكلونشور نتاع الحكايه. Et c'est plus la question de la violence que de la question de la corruption qui est abordée. قلت في des interviews قبل اللي Demain des Lobes est une comédie noire. Quand on veut catégoriser la laine sur le dos ou une nage La laine sur le dos est une comédie noire, plutôt, parce que c'est vraiment... bon, Redouane Haï, les classifications qu'on fait, c'est plus ce qu'on appelle un drame. C'est plus un drame qu'une... Mais La laine sur le dos, c'est vraiment un film d'humour noir. C'est une comédie noire, c'est un genre que j'aime beaucoup. مش كان فيستيفال دو كان اللي عندك فيه اكسبيريونس بولاولاد زاد ديكروشي لو ميور بري دو كور ميتراج au فيستيفال دو ابو ظبي. كان تحكي لنا عليها زاد شويه cette expérience et ce court métrage, surtout les coulisses تاعو. Alors Boulaouled, c'est un film qui parle de la موضوعه بالنسبة لي هو la question de la paternité. معناها يطرح السؤال شنو qu'est-ce que être un père en fait. خاطر c'est un père qui découvre par un hasard, un concours de circonstances plutôt, اللي ولاده ما همش ولاده biologiquement. خاطر هو يفيق بروحه اللي هو il est stérile en fait. Accidentellement, suite à des examens, et donc il se pose la question نتاع هاك الاولاد هذوكم اللي هو بالنسبه ليه ولاده وبالنسبه ليه حياته ما تنجمش تكون بلاش بهم الى اخره. دونك كيفاش يتفاعل ويتعامل مع الوضعيه الجديده اللي هو في وسطها معناها اللي يعيشها انه بيولوجيكمون ماهوش. دونك سي ان فيلم moi que j'aime beaucoup على خاطر سي ان فيلم او دولا دو لا مورال ماهوش اخلاقوي معناها ماهوش في il n'aborde pas les choses d'un point de vue moralisateur, il aborde vraiment les choses d'un point de vue très très humain. La complexité معناها des situations peut entraîner عند البشر
des réactions inattendues على خاطر يلقى روحه قدام حاجة essentielle. On ressent dans ce court-métrage une sorte de critique de l'Abed qui font preuve de lâcheté et de trahison, une dénonciation sociale qui tend à nier les envies sexuelles de la femme. Qu'est-ce que tu en penses de cette idée? Pourquoi ce choix? Parce que j'aime bien aborder les tabous, معناها حاجات اللي قلق malheureusement souvent j'ai eu une expérience أنا متاع مسرحية اسمها حب ستوري عملتها il y a quelques années où pour préparer ce travail j'ai interviewé énormément عندي يمكن 50 ساعة انترفيو مع توانسة نساء ورجال صغار كبار معرسين مازالوا adolescents ولا مش adolescents disons بدينا pour 18 quand même jeunes adultes. Et puis bon, c'est اللي يظهر quand même, c'est que à partir d'un certain moment, les gens d'abord parlent pas tellement de leur sexualité, mouche du sexe. يحكيوا برشا في السكس. La sexualité c'est autre chose, c'est-à-dire ما يحكيوش مثلا les couples الناس اللي معرسة كهو في الأغلبية عرسوا وفي ماني عرسوا تطير النفحة بعد عام ولا بعد عامين ولا اللي هو اسكي peut être légitime معناها مش هذا المشكل. من الناس ما تحكيش، كل واحد يسكر تلقاه يسكر على روحه ما عادش يحكي في الموضوع. et bien sûr احنا في مجتمع patriarcal اللي la sexualité féminine elle est plus scandaleuse. معناها بالنسبة لهم ديما معناها راجل ومرأة يعملوا s'ils ont les mêmes comportements هي يحكموا عليها بالخايب غادي من الخايب وهو سي نورمال على خاطره راجل. دونك هذاك علاش الفيلم قلت لك قبيله معناها on n'a pas fait les choses de manière moralisatrice معناها نتاع au contraire تحط وضعيه كي et il faut la réfléchir, tu vois. Bon, le mara, elle a eu des relations extra-conjugales. Elle a eu des relations en dehors de son mari. Ok, et qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là maintenant? Couple, Avez-vous un projet théâtral ou cinématographique en cours? Oui, mais oui, je travaille sur mon prochain film. مش باش نحكي لك عليه تو اي لون متراج مازلنا في التحضير دونك. Merci de m'avoir accordé ce temps et merci pour votre spontanéité et bienveillance. يعيش, merci à vous.